کذالک جعلناکم امتن، یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، اے امت محمدی تم نے امت وسط بنایا تم کو، یعنی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ درمیان والی اعتدال والی امت بنایا، اور یہ کہ اعلیٰ امت بنایا، امت وسط بنایا۔ کیوں؟ اب یہ کس کو خطاب ہے؟ امتن، پوری امت کو، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم پورے عالم انسانیت پر گواہ ہو جاؤ۔ تو امت کو عالم انسانیت پہ گواہ بنایا، اور اب اس امت کو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ ہو جائے۔ تو رسول کی گواہی پوری امت پر قیامت تک کے لیے ہو گئی۔ اور شہیدہ، گواہی یہ شہادت بالمشاہدہ ہوتی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا، اور یہ حدیث بیان کی کس طرح شہید ہیں حضور ہم پر، یہاں وہ حدیثیں آئی ہیں کہ آقا نے فرمایا امت کے اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اعمال کو۔ اور قرآن مجید نے پھر اس کی تصدیق کی ایک اور مقام پر، فرمایا قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، لوگوں عمل کیا کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے سارے اعمال کو دیکھ لے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور مومنین کاملین اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھے، عمل کیا کرو۔ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر رسول شہید ہوں گے۔ تو آقا نے فرمایا میرا ظاہر میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وفات فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ میں جس طرح آج تمہیں دیکھتا ہوں وفات کے بعد بھی صبح شام تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور جس کی جہاں جہاں کمی نظر آئے گی پوری کرتا رہوں گا، بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا، جس کی اچھائی نظر آئے گی اسے شاباش دیتا رہوں گا، جس کی کمزوری نظر آئے گی اسے دھکا دے کے پار کرتا رہوں گا۔ تو شہید بنایا امت پر آج بھی، وفاتی خیر لکم۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور یہ نگہداشت، یہ نگرانی، یہ مشاہدہ، یہ دیکھنا، یہ صرف یہاں ہی نہیں، یہ قیامت کے دن بھی آقا کی شان یہی ہوگی۔ اور فرمایا حبیب وہ منظر کیسا ہوگا، قرآن مجید میں فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ فرما رہا ہے وہ کیا منظر ہوگا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر نبی کو اس کی اپنی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے، کھڑا کریں گے کہ اپنی امت پر گواہی دے، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے کھڑا ہوگا۔ امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں دعوت دی نہیں دی، ان نبیوں پر گواہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو امتیں سچ بولتی ہیں یا جھوٹ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور محبوب وہ منظر دیکھنے والا ہوگا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ آپ کو کھڑا کریں گے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، سب امتوں پر بھی گواہ ہوں گے، سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ جئنا بکا، جئنا من کل امت، ہر امت میں سے گواہ اٹھے گا، تو کوئی امت خارج نہ رہی، ہر امت پہ ایک گواہ ہوگا اس کا نبی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے، شاہد بنا کے، شہید بنا کے، مشاہدہ کرنے والا بنا کے کھڑا کریں گے، اور آپ کی گواہی پر بات ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین فرمایا وہ دین واضح ہے، روشن ہے، ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلا دیا، اور سب سے زیادہ جس چیز پر آپ نے زور ڈالا وہ واضح فرمایا، وہ مسائل عقائد سے متعلق ہیں۔ آپ نے اپنی تبلیغ کی ابتدا عقائد، ایمانیات، توحید اور دیگر عقدی مسائل سے کی، اور ہمیشہ 23 سال کے عرصے میں اس کی طرف دعوت دیتے رہے، اور مدنی زندگی میں عقائد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ
अमाल की तरफ, अहकाम की तरफ भी दावत देते रहे, शरीयत को भी वाज़ेह तौर पे लोगों के लिए बयान किया। लेकिन अकीदे का जो मसला है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम उठते बैठते हर मजलिस बयान करते रहे। हत्ता कि अपनी वफात से कुछ दिन पहले आपने इस पर दोबारा जोर डाला और कहा लअनल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह ताला की लानत हो यहूद व नसारा पर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बराबर तौहीद की तरफ, अकीदे की तरफ दावत देते रहे और इस ताल्लुक से उनको एक रोशन शाहराह वाज़ेह रास्ते पर छोड़ करके गए। आयत करीमा जिसकी तरफ सबसे पहले इस वीडियो में इशारा किया गया और गुफ्तगू का जो महवर रही वो आयत वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नासि व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। आयत जो है वाव के साथ है, बगैर वाव के नहीं, कज़ालिका जअलनाकुम नहीं है। यानी आयत का रब्त जो है माक़बल में जो कलाम आया है, बात आई, उसके साथ है। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा कि जैसे बहुत सारी चीजें हमने तुम्हारे लिए की हैं, तुम पर इनाम इकराम किया है, ऐसे ही हमने तुमको उम्मत वसत, बेहतरीन उम्मत, सबसे अफजल उम्मत, सबसे आला तरीन, सबसे कामिल, सबसे ज्यादा अफजलियत वाली उम्मत बनाया है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, तुम्हारे अद खैरियत पर होने के बहुत सारे दलाइल हैं, उनमें से एक चीज क्या है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। आयत के अंदर सबसे पहले जिस गवाही का जिक्र है, शहादा, लफ्ज शहादा का जिक्र है, वो तमाम मुसलमानों के ताल्लुक से है, खिताब अव्वली सहाबे किराम से है। लेकिन कायदा उसूल तफसीर का लफ्ज ला बिखुसूस ही कि अल्फाज के उमूम का एतबार है, ना कि खुसूस का। तो सहाबे किराम सबसे पहले इस खिताब में दाखिल हैं, फिर पूरी उम्मत इस खिताब में दाखिल है। यानी पूरी उम्मत शाहिद है, शुहदा, पूरी उम्मत लितकूनु शुहदा अलन्नास। और सबके नजदीक ये आयत नस्से कतई भी है और इसकी दलालत भी कतई है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम सब के सब शुहदा हो। तो ये आयत सबसे पहले ये बतला रही है कि पूरी उम्मत, सहाबे किराम का पूरा गिरोह, उनकी मुकम्मल जमात, उनके बाद जितने लोग आए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वाले, आप पर ईमान लाने वाले हैं। यहाँ उम्मत दावा नहीं बल्कि उम्मत इजाबा, यानी जो इस्लाम कबूल किए वो मुराद है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वीडियो के अंदर इस जुज के ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं की गई जो सबसे अहम है, जो ये बात बतलाती है कि सारे के सारे अहले ईमान, सब के सब मुसलमान शुहदा हैं। लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और ताकि रसूल तुम पर शहीद हो, तुम भी शहीद हो, रसूल भी शहीद है। अब गुफ्तगू का वीडियो से इस आयत से इस्तिदलाल जिस बात के लिए की गई है, यानी ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, जस्द मुबारक के साथ अपनी कब्र में मौजूद हैं, दुनिया में जो कुछ चीजें हो रही हैं उसका मुशाहदा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस पर मुत्तला हैं, कोई भी चीज आपकी निगाह से ओझल नहीं है, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, दोनों चीजें हैं। इसके लिए इस्तिदलाल किया गया है, किस लफ्ज से? शहादा, शहीद के लफ्ज से। और याद रहे कि शहीद का लफ्ज इस आयत के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि पहले सारी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने बयान किया है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, शुहदा ये शहीद की जमा, अरबी जबान में शुहदा ये शहीद की जमा है। तो सबसे पहली चीज जो है ये देखना कि शहीद का लफ्ज जो है उसका मायना क्या है। दूसरी चीज ये कि मुफस्सिरीन ने, दूसरी चीज ये कि शहीद का लफ्ज किस किस के लिए कुरान और हदीस के नुसूस में इस्तेमाल हुआ है। तीसरी चीज ये कि इस आयत की तफसीर में उलमाए किराम ने क्या कहा है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मरवी है सही अहादीस की रोशनी में। ये तीन बातें हैं जिनके जरिए हम इस बात तक पहुंच सकते हैं कि इस आयत से मुराद क्या है। जैसे कि हमने अभी कहा कि शहीद का लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ जैसा कि इस आयत के अंदर है।
اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا سب سے بڑی بات, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود استعمال کیا ہے. کیا کہا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ حقیقت میں وہی عبادت کا حقدار ہے, اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں, اور فرشتے اور علم والے. تو اس آیت کے اندر شہیدہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے, اور علم والوں کے لیے. اور اہل علم میں جو سب جماعت سب سے اوپر ہے, اعلیٰ ہے, وہ انبیاء کی جماعت ہے, پھر صحابہ کرام کی جماعت ہے, پھر دیگر علماء جو ہیں چاہے اس امت کے ہوں یا دیگر امت کے ہوں, یا انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق, کوئی اور مخلوق ہو, سب کا تعلق اس اہل علم کے طبقہ سے ہے. تو سب کے لیے قرآن میں شہیدہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, فرشتوں کے لیے, اہل علم کے لیے, اور اہل علم کا طبقہ انبیاء, صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کو شامل ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجۃ الوداع کے موقع, اللہم اشہد, اللہم فاشہد, اے اللہ تو شاہد رہا. اور ایسے اللہ نے سورہ منافقین میں اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس کے علاوہ اور وکفی باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے. تو ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استعمال کیا, اپنے انبیاء کے لیے استعمال کیا, فرشتوں کے لیے استعمال کیا. اور کیا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے اندر جیسا کہ آیا سورہ انبیاء کے اندر کیا کہا, اپنی قوم کے ساتھ جب ساری چیزیں بیان کی کہ بتوں کی عبادت گمراہی اور گواہ رہو, اور یہ رب جو پیدا کرنے والا وہ عبادت کے لائق ہے, اس کے بعد میں کہا وانا علی ذلک من الشاہدین, اور میں اس تعلق سے تمہارے اوپر گواہ ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا. اور آیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں استعمال کیا, کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان کے اندر تھا میں ان کے اوپر گواہ تھا, جب تک میں اپنی امت کے درمیان, اپنی امت میں تھا, اپنی امت کے اوپر اس بات کا گواہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن, کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو, اپنی قوم کے لوگوں کو, اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کو میری اور میری ماں کی عبادت کرو, تو کیا کہیں گے؟ عیسیٰ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے اسی بات کا کہا تھا, ان لوگوں کو حکم دیا جس بات کی اجازت تو نے مجھ کو دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک ان میں تھا. تو عیسیٰ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا جیسا کہ قرآن کے اندر ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا قیامت کے دن جو حوض کوثر کے پاس, حوض میرے حوض کے پاس حشر کے میدان میں بہت سارے لوگ آئیں گے, اور کچھ لوگ وہاں سے بھگا دیے جائیں گے, دور کر دیے جائیں گے, تو میں کہوں گا میری امت میری امت, بعض روایت میں میرے اصحاب بعد میں اور صحابی. تو کہا جائے گا لا تدری ما احدث بعد ذلک, تم کو نہیں معلوم اے محمد کی تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا چیزیں ایجاد کر ڈالی تھی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی وہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. جب تک میں ان پہ تھا ان پہ گواہ تھا, جب تو نے مجھ کو وفات دے دی, موت دے دی, میری روح میرے جسم سے نکل گئی, تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا, گواہ تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے. اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے لیے شہادہ کا اس بات بھی ہے, شہید گواہ ہونے شہید کا اس بات بھی ہے, اور شہید کی نفی بھی ہے. ایک اعتبار سے اس بات ہے اور ایک اعتبار سے نفی بھی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ دیکھیں گے فرشتوں کے لیے استعمال کیا, اور اس کے علاوہ منافقین کے لیے بھی استعمال کیا ہے, کافروں کے لیے بھی قرآن بھی استعمال کیا ہے. تو ان سب کے لیے قرآن کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اور امت کے ہر فرد کے لیے میں نے جیسے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا وانتم شہداء اللہ فی الارض فما شہدتم علیہ. حدیث رسول میں آئے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ آدمی نیک تھا, ایسا تھا, کئی لوگ گواہی دیتے تو ان کی گواہی واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ساری امت کے لیے کہ تم لوگ جیسے گواہ تو سب گواہ ہیں. کیا معلوم ہے یہ سارے دلائل سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے, اپنے نبی کے لیے, ساری امت محمدیہ کے لیے, انبیاء کرام کے لیے, اہل علم کے لیے, فرشتوں کے لیے شہادہ کا لفظ استعمال کیا ہے شہید ہونے کا کہ وہ شہید ہیں. اور ایسے ہی منافقین کے استعمال کے گواہ دیتے ہیں, اور دیگر کے لیے
जब गौर करेंगे तो पूरे कुरान में यहूद और नसारा के बारे में, कुफार के बारे में पाएंगे। एक बात हुई। दूसरी बात, नफी भी की गई है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से नबी के शहीद होने की भी नफी की। का कहा, वमा कुंता मिनश शाहिदीन, और आप शाहिदीन में से। शाहिद, शहीद का माना एक है, सेगे का फर्क है, लेकिन आम दलालत, आम मफहूम एक है। क्या कहा जब अल्लाह ताला कहता है वमा कुंता बिजानिबिल गरबी इज़ क़ज़यना इला मूसा अल-अम्रा वमा कुंता मिनश शाहिदीन, जब हमने मूसा तक मामले को फैसला कर दिया, पहुंचा दिया, नबूवत दी, और जानिब गरबी ने तूर पहाड़ जो है उसके जानिबी हिस्से में वमा कुंता मिनश शाहिदीन, और आप मौजूद नहीं थे। वलाकिन्ना अंशाना क़ुरूनन फततावला अलैहिम अल-उम्र वमा कुंता साविन फी अहलि मदयना ततलु अलैहिम आयातना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, और हमने बहुत सारे लोगों को पैदा किया जब उनकी उम्र लंबी हुई, लंबा जमाना हो गया। वमा कुंता सैन, और ना आप अहले मदीना में मौजूद थे कि आप उन पर मेरी आयतों को पढ़ते। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, लेकिन हम भेजने वाले थे। फिर अल्लाह ने कहा वमा कुंता बिजानिबि तूर इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यतज़क्करून। ऐसे ही तूर पहाड़ी के किनारे पर भी आप नहीं थे जब मैंने पुकारा, आवाज दी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन तेरे रब की तरफ से बतौर रहमत, ताकि तू ऐसे लोगों को डराए जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया आपसे पहले, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाहिद होने की नफी भी की गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मा अशहदु अला जौरिन, जब नौमान बिन बशीर के वालिदा ने उनके वालिद से कहा मेरे इस बच्चे को खास कोई हिबा तोहफा कर दे, अतिया, तो कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। फिर उनकी माँ ने कहा आप अल्लाह के रसूल को गवाह बनाए। होशियार औरत थी, सहाबिया थी, जब अल्लाह के रसूल के गवाही दे देंगे तो बच्चे के लिए साबित हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, नौमान बिन बशीर के वालिद यानी हजरत बशीर, बाप बेटा दोनों सहाबी हैं, अंसारी साहबी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या इसके अलावा आपके पास और औलाद है? कहा सबको तुमने दिया? कहा नहीं। तो कहा मैं ऐसी गवाही नहीं दे सकता। कहा मा अशहदु अला जौरिन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से गवाही की, क्या वो नफी की। ऐसे ही आप देखेंगे जब मुसलमान कलमे शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन गवाही देता है, तशहुद में बहुत सारी चीजें, हर जगह लोग शहादा का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मानो मतलब क्या हुआ कि सबके लिए इस्तेमाल हुआ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफी भी की गई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात से खुद नफी की है, अल्लाह ताला ने आपसे नफी की है, और आपने अपने लिए नफी की है। एक चीज तो ये मालूम हुई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ है, पूरी उम्मत के लिए हुआ है। अगर शहादा के लफ्ज से आप इस्तेलाल करेंगे तो जो माना अल्लाह के रसूल के लिए मुतबिक होगा, वाज़े होगा, वही तमाम उम्मत के लिए होगा। अगर इस्तेलाल करते हैं बोले यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ताकि तुम पर रसूल गवाही हो जाए, यानी अल्लाह के रसूल हाजिर और नाजिर हैं, तो इसी आयत से लतकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम तमाम लोगों पर शहीद बन जाओ, यानी हाजिर और नाजिर पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए चीज बिला इस्तिस्ना, किसी को निकाले बगैर साबित हो जाएगी, क्योंकि उमूम का सेगा है, इस्तिस्ना की कोई भी चीज नहीं मौजूद है यहाँ पर। तो ये चीज कैसे सही होगी? ये चीज कैसे सही होगी? और दूसरी चीज ये है कि कुरानी आयत ही से मालूम हुआ कि उम्मत का जो नबी होता है अल्लाह ताला ने उसके लिए शहीद होने को साबित किया है। इसके अलावा ये भी साबित किया है नबी के लिए कि तुम शहीद नहीं हो, और नबी ने अपने लिए साबित किया है कि एक महदूद मुद्दत, कब तक फलम्मा तवफ़ैतनी वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम। और जो लोग अल्लाह के रसूल को हाजिर व नाजिर कहते हैं, वो हज़रत ईसा को भी कहते हैं, तमाम अंबिया किराम को भी कहते हैं। और आपने वीडियो में देखा दूसरे जब फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुल मुमिनून की, और जो बुलंद दर्जे वाले अहले ईमान हैं सब हाजिर व नाजिर सब देखेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने से नफी करो, कह रहे जब तक मैं जिंदा था, जब उनके अंदर मैं मौजूद था तो शहीद था। फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तुमने मुझको वफात दे दी, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, अल्लाह ताला तू ही रकीब का माना भी वही निगहबान, गवाह, तू ही उन पर गवाह और निगहबान था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब क़यामत के दिन कहा जाएगा तुमको नहीं मालूम, यानी अल्लाह के रसूल कहा गया हाजिर और नाजिर के साथ साथ हाजिर और नाजिर जो होगा, जाहिर बात हर चीज का उसे इल्म होगा। अल्लाह के रसूल से कहा जाएगा मा तदरी मा अहदसु बादक, तुमको नहीं मालूम, मा तदरी तुमको नहीं मालूम तुम्हारे बाद इन लोगों ने क्या कर लिया। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे मैं वही कहूंगा जो
नेक बंदे, हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जो नेक बंदे ने ईसा बिन मरियम ने कहा था वकुन्तु अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम, और मैं उनके ऊपर गवाह था जब तक उनके अंदर था, फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मुझको वफात दे दी, यानी ये सलाहियत, शहीद होने की सलाहियत मुझसे खत्म हो गई और तुम्हीं पर गवाह रह गया। और जानते हैं इमाम बुखारी ने इस हदीस के जो आयत अभी पढ़ी मैंने सूरह मायदा की, उस ताल्लुक सही बुखारी के अंदर जो बाब बाता, बाब का उन्वान क्या है? बाब वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम, यानी इमाम बुखारी रहमुल्लाह आयत का माना उस हदीस का दोनों का बयान करना चाहते हैं, यानी ईसा इस्लाम के ताल्लुक से भी जो सही अकीदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक कहते हैं बाप, और मैं उनके ऊपर गवाह था जब तक उनके अंदर था, जब तूने मुझको वफात दे दी तो तू ही उनके ऊपर गवाह था, वो अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, और तू ही हर चीज पर गवाह है। यानी मेरी गवाही मेरी जिंदगी तक है, जो चीजें मैं जानता था और महदूद, और हर चीज पर गवाही तेरी है। उसके बाद में हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सनद से कहते हैं खतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नकुम महशूरुना इलल्लाह हुफातन उरातन गुरला, ऐ लोगो तुम अल्लाह के रसूल खड़े हुए लोगों में खुतबा दिया और कहा, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के यहाँ जमा किए जाओगे, हुफातन नंगे पैर, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पैर, उरातन नंगे, गुरलन गैर मख्तून बगैर खतना किए हुए। फिर अल्लाह के रसूल ने पढ़ा कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन, जैसे हमने तुमको पैदा किया वैसे भी लौटाएंगे, ये वादा जो पूरा करेंगे पूरा। फिर क्या कहा? अल्लाह व इन्ना, वो आयत के अंदर इब्राहिम सलाम, हदीस के अंदर इब्राहिम सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, फिर मेरी उम्मत में से कुछ लोगों को लौटाया लाया जाएगा, फिर उनको दाहिने ले लिया जाएगा, और बाज़ रिवायतों कुछ को दाहिने और कुछ को बाएं, यानी उनको हौज पर नहीं आने दिया जाएगा जो माशा में अल्लाह के रसूल का हौज होगा। तो मैं कहूंगा या रब्बे व सहाबी, अल्लाह मेरे वो सहाब, मेरे साथी, वो सहाबी तस्लीर के लिए ताकीर के तौर पर भी है, यानी है तो गुनहगार लेकिन मेरी उम्मत के लोग हैं। क्या कहा जाएगा? इन्नका ला तदरी, फयुकालो, कहा जाएगा इन्नका ला तदरी, इन्नका ला तदरी मा हदसु बअदका, यकीनन आपको नहीं मालूम, इन्नका, इन्ना ये ताकीद के लिए है, उसके बाद जुमला इसमिया खबरिया है, सब कुछ ताकीद, इन्नका ला तदरी, यकीनन आपको नहीं मालूम है कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या इजाद, क्या 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 चीजें नई दिल में कर डाली। फअक़ूलु कमा क़ाल अल अब्दु सालिह, मैं कहूंगा वैसे ही जैसे कि नेक बंदे ने कहा था वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। कहा जाएगा उसके बाद में कि लोग बराबर एड़ियों के बल पड़ते रहे जब से आप इनसे जुदा हुए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने कई जगह, 3 जगह लाए इस हदीस को। देखिए फिर मैं दोहराता हूं, सबके लिए इस्तेमाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, ये भी बयान किया कि आप गवाह हैं, और जो हदीस के अंदर उससे भी मालूम हुआ कि आप ना हाजिर और नाजिर हर चीज पर थे, जिंदगी तक थे, मौत के बाद आप शहीद, गवाह की चीज सिफत आपसे खत्म हो गई, और अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह हैं। और अब क्या बात समझ आई कि ये चीजें हुई, सबके लिए इस्तेमाल है। अगर इस्तेदलाल करेंगे, जो चीज साबित करेंगे इन आयात, इन अदिल्ला से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो सारे लोगों के लिए, सारे उम्मत मोहम्मदिया के लिए, सारे अंबिया के लिए, सारे फरिश्तों के लिए, सारे अहले इल्म के लिए, हत्ता कि शहादा का लफ्ज जो है मुनाफिकीन के लिए और यहूद व नसारा कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो सब के सब इस वस्फ से मुत्तसिफ होंगे जिस वस्फ को आप शहीद या शहादा के लफ्ज से साबित करना चाहते हैं। गलती या मुगालता, गलती कहीं या मुगालता, मुगालता मतलब होता है किसी को गलती में मुतला करना जानबूझ के, गलती कहते हैं इंसान से खता और गलती हो जाए, तो ये हो या मुझे क्या ये समझा गया कि शहीद का लफ्ज जब आता है तो उसका माना सिर्फ यही होता है कि इंसान शहीदा, यानी जिस चीज की गवाही दे, शहीदा यानी हाजिर भी हो, मौजूद भी हो, जानता हो, निगाहों से देखा हो। शहीदा का माना क्या समझ में आई बात? लोग समझे कि शहीदा के लिए यह है कि निगाहों से देखे, जिस्मानी तौर पे मौजूद हो, निगाहों से देखे, इल्म भी रखता हो, उसके बाद में कहे कि मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी और ये किया है, तो मेरे सामने ये चीज हुई है, इसको शहीदा यानी फलां ने ये चीज गवाही दिया, देखी, और शहीद या इस चीज पर गवाह है। तो ऐसी चीज अगर ये माना हो तो हाजिर और नाजिर का माना हो गया हाजिर भी है, नाजिर भी है। और ऐसी सूरत में अगर ये माना लिया जाएगा हर जगह, हर आयत में, हर कलाम जो भी अरबी लफ्ज है जहां भी, तो इसका मतलब होगा कि सारी की सारी मखलूकात, सब के सब फरिश्ते, अंबिया, उम्मत मोहम्मदिया और दीगर सब के सब हाजिर और नाजिर हैं, और इसको कोई नहीं कहता है, इसको कोई नहीं कहता। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज अभी आएंगे, आगे बतलाएंगे
नाम एक चीज जो है कि अब इससे मालूम चलते हैं कि लोगों रागिब, इमाम रागिब अस्फहानी जिनकी किताब मुफरदात की गरीब कुरान के लफाज कुरान, वो क्या कहते हैं। इसीलिए रागिब ने ये नहीं बताया, क्योंकि रागिब कुरान के रसिया, कुरान के मानी को पी लेने वाले, समझने वाले हैं, और अरबी जबान को सारी चीजें जो मदलूलात है सामने हैं, तो क्या कहते हैं, अशहुद व शहादत अल हुजूर मअल मुशाहदत इम्मा बिल बसरे औ बिल बसीरत। शुहूद और शहादा का माना है कि हाजिर होना या मुशाहदा के साथ, ये और मुशाहदा कैसे हो, या तो निगाहों के जरिया या बसीरत यानी दिल की निगाह से, दिल जिस चीज को समझ जाए और अपने फहम से, इदराक से, शऊर से, तो ये भी शहादा है। फिर दूसरी जगह सैयद कहते हैं कि शहादा कहते हैं ऐसे कौल को जो ऐसे इल्म से हासिल हो जिसके हासिल होने का जरिया मुशाहदा हो, चाहे बसीरत के जरिए या बसारत के जरिए। उर्दू में भी ये चीज इस्तेमाल है। और इसीलिए कहते हैं उसके बाद में कि कभी कभी शाहिदा का लफ्ज सिर्फ गवाही देने के माने में नहीं आता है, कभी फैसला करने के माने में, तो शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा यानी उनके अहल में, उसके अहल में से, यानी जो अजीज मिस्र की बीवी थी उसके अहल में से गवाह देने वाले ने, हुक्म देने वाले ने फैसला किया। कभी इकरार के माने में आता है, उन्होंने क्या बयान करते हैं, कभी इकरार के माने में आता है, कभी इस माने में आता है कि जो चीजें अल्लाह ने बनाई वो उसकी वहदानियत पे दाल है, और उलमा ने इन सारी हिकमतों को समझा, इसलिए गवाही देने वाले हैं। फरिश्ते उसके मुताबिक अमल करने वाले, इन चीजों को पहुंचाने वाले हैं, तो गवाही देने वाले हैं। तो सारे नुसूस को मालूम करने के बाद और अरबी जबान को सारे अल्फाज पे इक्जा करने के बाद मालूम होता है कि शहादत का आला तरीन चीज यही है कि आदमी मौजूद हो, हाजिर हो, सब कुछ हो, लेकिन सियाक के एतबार से और अरबी जबान के एतबार से शहादा का माना हर जगह ये नहीं है कि इंसान जब गवाही दे तो वहां मौजूद भी हो जिस्मानी तौर पर, और हर चीज उसकी निगाह के सामने हो। उसके बाद आते हैं इस बात की तरफ कि ये बात जो कही गई कि इसकी तफसीर उलमाए किराम ने ये की है हदीसों में कि मेरी उम्मत के अमाल मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं। देखिए ये हदीस को जोड़ा गया तफसीर में, ये हदीस आई ही कोई शक नहीं, लेकिन हदीस ज़ईफ है, बाज सनदों में मजहूल रावी और बाज सनदों में ज़ईफ रावी है, ये हदीस ज़ईफ है। तो अकायद के बाब में बिलखुसूस की फजाइल अमाल में लोग इख्तलाफ करते हैं, वहां भी सही चीज ये है कि फजाइल अमाल में भी अगर हदीस हसन के दर्जे से नीचे की है तो काबिल कबूल हुज्जत नहीं है, लेकिन अकायद के बाब में किसी के यहाँ नहीं है, और इसका ताल्लुक अकीदा से वाज़ेह कितना भी कोई कोशिश कर ले, इसका ताल्लुक अकायद से है। तो पहली बात तो है कि अकायद के बाब में ज़ईफ हदीस की इस्तिलाह सही नहीं है। दूसरी बात, तफसीर के तौर पर ये हदीस आई है लेकिन आयत की तफसीर में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आयत के दरमियान और अल्लाह के रसूल के कलाम में कोई जोड़ कहीं मौजूद है? सही बुखारी के अंदर क्या कहते हैं, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसा, ये बाब बाधा है इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने, और बाब में और चीजें आई हैं। उसके बाद में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी साहबी, उनके रिवायत से क्या अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, मैं सीधे तर्जुमा कर रहा हूँ, युजाओ बिनूहिन यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा हल बल्लगता, क्या उन्हें पहुंचा दी? तो कहेंगे आए मेरे रब, उनकी उम्मत से पूछा जाएगा तो उम्मत इनकार कर देगी, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। कहेंगे फिर अल्लाह ताला कहेगा मन शुहूद का, तुम्हारे गवाह कौन है? तो कहेंगे मुहम्मदुन व उम्मतुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। तो फिर लाया जाएगा इन सबको, फिर क्या होगा, सबसे फयशहदूना उम्मते फतशहदूना, तुम गवाही दो, यानी मेरी पूरी उम्मत, फतशहदूना, यहाँ भी अल्लाह के रसूल शहीद का लफ्ज़, शहादा का लफ्ज़ पूरे उम्मत मुहम्मदिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आयत के अंदर आया है। फिर अल्लाह के रसूल ने पढ़ा वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरीके से हमने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत वसत बनाया है। पूरी आयत पढ़ी, ये तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सनद के साथ सही बुखारी के अंदर मौजूद है, और हदीस और आयत के दरमियान हदीसी के अंदर रब्त भी मौजूद है, जिससे मालूम हुआ कि आयत, ये हदीस इस आयत की तफसीर है। माना ये है कि क़यामत के दिन जब अंबिया को लाया, और दीगर रिवायात में सारे अंबिया का तस्करा मुख्तलिफ रिवायात में, यहाँ पर सिर्फ हजरत नूह का तस्करा है कि लाया जाएगा, जब वो कहेंगे कि हमने पहुंचा दिया तो उनकी उम्मतें इनकार करेंगी, कहेंगे कौन गवाह है, तो उम्मत मोहम्मदिया को लाया जाएगा, वो गवाही देंगे। उसके बाद में तुमसे पूछा जाएगा तुमको कैसे मालूम हुआ, तो कहेंगे हमने अपनी किताब तूने भेजी, हमने इस पर इकरार किया, ईमान उसके अंदर पढ़ा, तो जिससे मालूम हुआ कि तूने बहुत सारे अंबिया और रसूल को भेजा, इसकी वजह से हमने गवाही दी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। मुल्ला अली कारी, जिनके कलाम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन मसाइल में, उन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल बयान करेंगे कि मेरी उम्मत
کی شہادت جو صحیح ہے اپنی امت کی شہادت کا تذکیہ فرمائیں گے, اور یہ بھی ساتھ میں ممکن ہے کہ اللہ کے رسول خود گواہی دیں گے, اور ایک چیز دوسری روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول بھی گواہی دیں گے کہ سارے انبیاء کرام نے یہ اپنی امت تک اللہ کے دین کو پہنچایا, اللہ کے پیغام کو پہنچایا. تو آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے. اور ایسی دیگر جگہوں پر ہے, علماء کرام نے دیگر جگہوں پر فرمایا ہے وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ, اور جب نبیوں کو لایا جائے گا اور گواہان کو, یہاں بھی مانا. اور امام طبری کہتے ہیں کہ آیت بالکل سورہ بقرہ کی طرح جیسے ہے کہ امت محمدیہ سے گواہان کو لایا جائے گا اور نبیوں کو لایا جائے گا, اس کے بعد امت محمدیہ اپنی ان نبیوں کے لیے گواہی دے گی. ایسی جو دیگر آیتیں ہیں وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, یعنی ہر امت کا نبی اپنی امت کے لیے گواہی, امت کے خلاف گواہی دے گا. جب وہ انکار کریں گے تو امت محمدیہ گواہی دے گی, پھر وہ گواہی دیں گے. اور ایسے ہی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, ساری چیزیں جو آیت ہے حدیث جبریل, حدیث ابو سعید خدری کی جو بخاری میں حدیث ہے, اس کو جب دیکھتے تو اس آیت کا بھی معنی واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے امام المفسرین امام طبری نے ہر جگہ ان تمام آیات سے متعلق تفسیر میں تقریباً ایک جیسی باتیں کہی ہیں. اور مرقات المفاتیح جو مشکات المصابیح کی شرح ہے, اس کے اندر ملا علی قاری نے بہت اچھے سے بات کہی والمعنى ان امته شهداء وهو مزكي لهم, کہ آپ کی امت گواہی دے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکیہ کریں گے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن اللہ کے رسول گواہی دیں. اور اس سے استدلال کرتے ہیں بہت زیادہ الفاظ آئے, اگر کوئی بات آئی تو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا اور باتیں بتلائی جائیں گی. تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا اس آیت سے جیسی آیت سے آیا حدیث استدلال کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, یہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے. صریح لفظ میں نہ اللہ کے رسول سے چیز موجود ہے, نہ صحابہ کرام سے, نہ تابعین سے, نہ ائمہ اربعہ سے, نہ قدیم عقائد کی کتابوں میں چیز موجود ہے. آپ کو 9ویں صدی 10ویں صدی ہجری کے بعد یہ چیز ملے گی کہ کہیں کہ ان کی کتابیں موجود ہے یا دونوں طرح کا کلام موجود ہے, ان کے کلام سے استدلال کیا جاتا ہے. جبکہ متقدمین اہل علم کے نزدیک اور ائمہ کرام کے نزدیک کسی آیت کی تفسیر یا کسی حدیث کی شرح میں اس طرح کی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے. اور جو بات کہی گئی کہ قریب اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اس کے رسول, تو امام طبری کیا کہتے ہیں, دیکھیں کیسے معنی بنا دیا گیا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا, اس کا رسول دیکھے گا اور اہل ایمان. اس میں تقید کہاں آئی ہے کہ خاص قسم کے اہل ایمان جو مقرب ہوں گے, جو اولیاء ہوں گے, عام ہے الاستغراق کے لیے والمؤمنون تمام کی تمام جو موجود ہیں. اور اس کا ایک پس منظر ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بہت سارے منافقین نہیں گئے تھے اور آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم سچے, ہمارے پاس عذر تھا. تو کعب بن مالک جو خود نہیں گئے تھے انہوں نے یہ بات کہی. تو اللہ جیسے کہ صحیح بخاری کے ترجمۃ الباب میں موجود ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آیت بھی نازل ہوئی اور حدیث مرفوع میں بھی موجود ہے کہ اس وقت آیت نازل اور کہا اللہ تعالیٰ نے وقل اعملوا, اور کہہ دو کہ عمل کرو, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان بھی. یعنی دعویٰ صرف کافی نہیں ہے, دعویٰ کے لیے دلیل کا موجود ضروری ہے. کسی کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہے بلکہ عمل کرنا چاہے, جیسا کہ کرمانی نے اس آیت کے معنی میں اور اس حدیث کے معنی میں کہا ہے, جس کو فتح الباری میں ابن حجر نے اور عینی حنفی جو عالم بہت بڑے اپنی کتاب عبدۃ القاری کے اندر معنی بیان کیا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے عمل پر دھیان دینا چاہیے, کیونکہ وہی اصل تزکیہ ہے اور اسی کے مطابق انسان کے بارے میں دنیا اور آخرت میں فیصلہ ہوگا. آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما, حق بات سمجھنے کی. اے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھ, اپنے اسلام پر, اپنے دین پر زندہ رکھ, اور جو موت دے وہ توحید خالص پر اور ایمان پر وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.